Pascal. And they got the stylus thing. Stylus. So I was in the Pascal stylus. Single thread experiment already पढ़े इसलिए ये सोची जा रही है इंटेंसिव तो पढ़ाई इसलिए जो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट इंड्यूस क्लास में वाली कलेक्ट कर सकता इंड्यूस बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी तो पता नहीं तो देखो सिंगल थ्रेड एक्सपेरिमेंट पर पढ़ाई थी ना जोड़ा सिंगल थ्रेड थिला जोड़ा स्क्रीन थिला या थिला या थिला नहीं या थिला या थिला हां या थिला वर्तमान ए जोड़ा कन्वेक्स लेंस यूज करथिली कन्वेक्स लेंस छाड़ो से आ ड्रॉपन खाली बुझिया पे ट्राई कर को ना सेंटर रे कोन तयारी थला सेंट्रल राइट फ्रेंच एइठे सेठी जहा तयारी थला तार उल्टा तयारी हो सेही ब्राइट डार्क तयारी हो जो उल्टा कांसेप्ट तयारी हो कोन पई दा रीजन अछि हमर नाही डिटेल खाई एकडे जाई तो टाइम खाई 40-50 मिनिट घंटे खाई अकाउंट दरकार देखो डीएपी इनडायरेक्टली ये दीटा स्लिट भले बिहेव कला तो सर केमिति ऊपरडा गोटे स्लिट भले बिहेव कला तलटा गोटे स्लिट भले बिहेव कला ताले गोटे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लेथिले पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेथिले पी एठू लाइट जाई के पड़िथिला तमे गपुचरे एडा काई बुझबे छोय ये रेडी आसी और से वाला हला एडा 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 लेंस यूज करथिले करथिल देखा बुझाटी पाथ डिफरेंस बाहर करथिली एडू एते की बाहर करथिली मन पड़जी एडा ए एडा बी एडा एन मन पड़जी तो ताल पाथ डिफरेंस केते बाहर करथिली पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू केते बाहर करथिली ए sin थीटा एते बाहर करथिली तो हां बाहर करथिली एते बाहर करथिली तो देखो ठीक बुझो इले एक्चुअली ये कहिले कोन हेलो नमस्कार हम क्लास रु बाहर लगोज कॉल बैक करू छी आपन होला होला ताले एती बुझेला करतो हां ऊपरटा देखो ताले टोटल पाथ डिफरेंस देखो हम पढिथिले जते बेले पाथ डिफरेंस n लैम्बडा हबो को इंटरफेरेंस हेतिला कंस्ट्रक्टिव पढिथिना पढिथिली एतरा उल्टा हबो को सर उल्टा काई हबो देखो बे एक्चुअल ए टोटल टा गोटे स्लिट देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ सोर्स आर प्रेजेंट इनफिनिट नंबर ऑफ सोर्स आर प्रेजेंट गोटे नुए जोड़े नुए इनफिनिट नंबर ऑफ सोर्स आर प्रेजेंट बुझला को सर केमिति अरे या भीतर देकी लाइट पास करछि ना ए सोर्स अछि बोली आउ ऑब्जर्वर जानिबोनी केवल ऑब्जर्वर एठे अछि बोली जानिबो एई स्लिट रो लाइट पडुछि बोली से बुझिबो ताले केतरा सोर्स रहला लागिबो ताको इनफिनिट नंबर ऑफ सोर्स लाइट रहला लागिबो ताले एई केस रे पाथ डिफरेंस केते हबो कहलो देखो फॉर फास्ट डार्क फ्रिंज उल्टा हबो फॉर फास्ट डार्क फ्रिंज का रीजन अछि आ रीजन विथ इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एटा केतरा स्लिट बळे बिहेव कला केतरा सोर्स बळे बिहेव कला दीटा सोर्स S1 रु गोटे सोर्स बळे बिहेव कला S2 गोटे सोर्स बळे बिहेव कला किंतु सिंगल स्लिट रे बिले सेमिति गोटे सोर्स बोली किमा दीटा सोर्स बोली किछि माने नाही एठू इनफिनिट नंबर ऑफ लाइट सोर्स पास करिवो आज इनफिनिट नंबर ऑफ लाइट सोर्स पास करिवो टोटल फेज डिफरेंस केते गिरे लैम्बडा टोटल पाथ डिफरेंस केते तालो अपर पार्ट पाई केते हबो लैम्बडा बाय 2 लोअर पार्ट पाई केते हबो लैम्बडा बाय 2 ताले सेमिति कांसेप्ट देखिले मन रखिथिबो जते बेले पाथ डिफरेंस लैम्बडा हबो सिंगल स्लिट रे कोन हबो डार्क हबो ना ब्राइट हबो डार्क यंग्स डबल स्लिट रे कोन हबो ब्राइट तला खाली ती मन रखो एती मन रखी चलो when theta is very very small tends to 0 तो sin theta is nearly equal to के गिरे थीटा ताले sin थीटा केते लिखि बिरे लैम्बडा बाय ए
ताले थीटा इज इक्वल टू केते लिखिबी लैम्बडा बाय ए फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज के बुझिया बाय ट्राई कर कोन कहू छै के बुझो फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज एटा थीटा 1 फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज theta 2 is equal to 2 lambda by a. For nth dark fringe, theta n is equal to आरपट लिखुची theta n is equal to n lambda by a. एटा हला ता माने कोन कहला पिले देखो माने कोन एटा स्लिट रहिला एटा स्क्रीन रहिला एटा सोर्स रहिला एटा भाबी दियो मचिरु एमि जाईछि ताले एठू केते डिग्री करी की एंगल पास कले फर्स्ट डार्क फ्रिंज तयारी होची d1 केते गिरे लैम्बडा बाय ए देखो ना थीटा 1 इज इक्वल टू केते लैम्बडा बाय ए ताले जते बेले लैम्बडा बाय ए एंगल करी की वेव ता पास करूची सेते बेले कोन तयारी होची रे फर्स्ट डार्क फ्रिंज एपटे भी सेमती लैम्बडा बाय ए एंगल करी की होले कोन तयारी हबो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बुझियला एटुडा कोन गिरे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एटा कोन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ताले सेमती n नंबर ऑफ माने कर सेकंड डार्क फ्रिंज केतर तयारी हबो केते एंगल करी गले 2 लैम्बडा बाय ए थर्ड डार्क फ्रिंज केतर तयारी हबो 3 लैम्बडा बाय ताले nth डार्क फ्रिंज केतर तयारी हबो n लैम्बडा बाय चला तापर कंडीशन फॉर मैक्सिमा उल्टा ही जीवो कंडीशन फॉर मैक्सिमा हमें कोन पड़तले कि रे जेतबे पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्बडा बाय 2 सेतबे डार्क फ्रिंज एतरा उल्टा हो जेतबे व्हेन पाथ डिफरेंस p is equal to 2n - 1 लैम्बडा बाय 2 हो सेतबे कोन हो कि रे मैक्सिमा हो कोन हो मैक्सिमा सिंगल स्लिट रे सेडा हो ताले पाथ डिफरेंस देखो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा और फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज n रो वैल्यू केते पकेबी 0 ना 1 हां 1 कारण 0 फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जाओ पके परिबन सो p इज इक्वल टू 1 1 पकले केते लागी रे 3 लैम्बडा बाय ए हमें बे केते पड़ले a sin हां सॉरी 3 लैम्बडा बाय 2 एबे केते पड़ले a sin थीटा इज इक्वल 3 लैम्बडा बाय 2 ताले a थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 2 ताले थीटा इज इक्वल केते बाली रे 3 लैम्बडा बाय केते हला 2a ताले फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज केते एंगल करी गले पाइबा 3 लैम्बडा बाय ए जदी स्क्रीन रू 3 लैम्बडा बाय ए एंगल करी की वेव ता पास करिवो केते एंगल करी 3 लैम्बडा बाय ए ताले मु कोन पाइबी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कोन पाइबी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हां कह हां लैम्बडा लैम्बडा बाय 2a सॉरी 3 लैम्बडा बाय 2a ये तो n वैल्यू केते पकेली की 1 n वैल्यू 1 पकले केतला लैम्बडा बाय 2 सॉरी लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 सो लैम्बडा बाय 2a सो फर्स्ट लैम्बडा बाय 2a एंगल करकी गले केता परे फर्स्ट कोन पाइबी ब्राइट फ्रिंज कोन पाइबी ब्राइट फ्रिंज तो हम धीरे चलियो तारे n नंबर पई केते हबो सिंपल और जनरल n नंबर पई केते हबो और जनरल थीटा n प्राइम केते हबो कि 2n - 1 लैम्बडा बाय चला देखो तमरे रे अछि कोन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रो विड्थ केते खाली बाहर करी रछ तमरा आ किछि नाही सिलेबस रे देखो एडा ला सिंगल स्लिट एडा ला स्क्रीन एठु हला फर्स्ट डार्क फ्रिंज d1 एटा हला फर्स्ट डार्क फ्रिंज d1 मझिरे के अछि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इले एठु ए टोटल डारे पिले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ताले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रो पिले
এইটাକୁ କୁହାଯାଏ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ। ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ। এইଠୁ এই ডিস্টান্স को କୁହାଯାଏ ବିଲେ লিনিয়র ୱିଡଥ। এটা কোন କୁହାଯାଏ? লিনিয়র ୱିଡଥ। ଦିଟା ଯାକ ତମର ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ କେତେ, লিনিয়র ୱିଡଥ କେତେ। ଦେଖ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ବୁଝିପାରିବ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାର ଫ୍ରିଞ୍ଜ କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ହବ କି रे? କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ ହବ? ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ। ତଳଟା ପୁଣି କେତେ? ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ବାହାର କରୁଛି ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା। ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମା ର ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖିଲ? ଆମେ ଜାଣିଛେ থিটা ইজ ইকুয়াল টু আর্ক বাই রেডিয়াস। এটা কেতে কি রেডি? সোর্স আর স্ক্রিন ভিতরে ডিসটেন্স কেতে? ডি। তাহলে থিটা থিটা কেতে কি রে? 2 থিটা। আঙ্গুলার উইডথ ইজ ইকুয়াল টু আর্ক বাই রেডিয়াস। ও তাহলে আঙ্গুলার উইডথ তাহলে 2 থিটা কেতে কি রে? 2 ল্যামডা বাই এ। বুঝিলা? अरे एंगुलर विड्थ टोटल टा केते? ऊपरटा लैम्बडा बाय ए, तलटा लैम्बडा बाय ए, टोटल ताले केते हला? 2 लैम्बडा बाय। दैट इज द एंगुलर विड्थ। लिनियर विड्थ केते हबो? लिनियर विड्थ ताले हमें कोन जानछे? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय कोन? रेडियस। ताले एंगल रे क्या लागी दे? 2 थीटा। एटा को कहै लिनियर विड्थ बीटा 0 डिवाइड बाय रेडियस केते कि रे? डी। ताले बीटा 0 केते हला? 2 थीटा इनटू डी। 2 थीटा केते कि रे? लैम्बडा बाय ए इनटू डी। ताले केते लागी रे? 2 lambda d by a. This is the linear width of central maximum. तुम syllabus में खाली एतिक अछि, no explanation, only qualitatively idea. खाली एतिक लिखि दियो, तापर condition of right wind dark wind पढ़े दो सॉरी। लिखि दियो एतिक लिखि दियो। ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ଉଡିବା? ଆଉ syllabus ମଝିରେ ଉଡେଇ ଦେଲା ନା ପଢେଇବ କେମିତି? ଉଡେଇ ଦେଲା ନା ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ସବୁ ତ ହେଲେ ନାହିଁ ନା ବୁଝି ପାରିବେ। तो क्वालिटेटिव लाइट আছে মন রখি জানিও। चला हां चला
ହେଲା ହଁ ଖାଲି ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ବନ୍ଦ ଲାଇନ୍ ଏଇ ଭିଡିଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା देखो आंसर हुई actually very close to each other. A screen actual single slit ଆଉ double slit video screen ଭିତରେ distance ବହୁତ ଅଧିକା ଯଦି distance ବହୁତ ଅଧିକା
actually they are very close to each other. I mean, calculation purpose ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖ କଲା actual linear କୁଛ ନା linear ମାନେ କଣ ସିଧା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ for calculation purpose ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ just screen ଆଉ screen ଭିତରେ distance ବହୁତ ଅଛି ନା condition ଡାକିଦେବେ ଗୋଟେ syllabus ଅଛି condition of sustaining condition for only condition for sustain interference SUSTAIN sustain interference condition for sustain interference माने को कौन है SUSTAIN interference INTERFERENC condition for sustain interference ଆମେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଦିଟା wave ମନେକର ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି और ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି और ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ କଣ ହେବେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବ ମାନେ କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ବଢିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ବଢିବ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମା और କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ କମିବ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମିନିମା और ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ତାହେଲେ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଟା ଯେତେ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ସଷ୍ଟେନ ମାନେ ରହିବ ହବ ନା ହବନି ସଷ୍ଟେନ ହବ ନା ନାହିଁ କିଛି କଣ ହବ ଲାଇଟ ୱେଭ ଇଣ୍ଟରଫେयर କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ବଢିବନି କମିବନି କିଛି ଭାବେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢିବେ କିଛି ଭାବେ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ବଢିବା ପରେ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ମାନେ which condition two wave are interference then the interference factor will sustain for a while which is our main interference factor ରହିବ sustainable interference କେତେବେଳେ ହବ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ the two source ଯୋଉ ଦିଟା source ଆମେ ଲଗା ଯୋଉ S1 S2 ଦିଟା ସ୍ଟେଟ ଅଛି the two source must be coherent as condition এটা দেখো source coherent ହେଇଥିବା ଦରକାର the two source must be coherent ହେଲା coherent ହେଇଥିଲେ ହିଁ interference ହବ ନହେଲେ interference ହବାର chances ନାହିଁ second the two waves having same amplitude the two waves emit from the slits must have same amplitude emit from the slit must have same amplitude the two waves having same wavelength and same frequency the two source or two waves having same amplitude sorry same wavelength and same frequency ହେଲା ହେଲା ନା କୋଉ the two source having phase difference may be zero or constant. The two source having phase difference
may be zero or constant ତାଙ୍କ ଭିତରେ phase difference either zero ହେଇଥିବ ନହେଲେ constant ହେଲା ତାପରେ the distance between the two states from which the wave will be emitted the distance of the two slits the distance between the two slits from which the wave are emitted must be small must be small ହେଲା ସ୍ଲିଟ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲଗାବା ଦରକାର the distance between source and the distance between slit and screen slit and screen must be small this one must be large ହେଲା ଏତିକି ହେଇଥିଲେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ନହେଲେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବୁଝିଲା ସିଲାବସ୍ ଦେଖିକି ଆଉ କୋଉ କଣ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ନଥିବ ତଥାପି ଦେଖିକି ଚକ୍ର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ମୋତେ ପଚାରି ଆଉ ମୋର ଆଉ ଦେଖିକି ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ସୋର୍ସ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଏଇଆ ହବ ତାହେଲେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବ ନହେଲେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହବ ନାହିଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ବେଶୀ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖ କଣ ଯଦି ଛାଡିଲି ମତେ କହିଦବ ପଢି ଦଉଛି wave is wavefront Huygens principle reflection and refraction they are proof on reflection and refraction Huygens principle Jones double slit experiment expression of changes no derivation only final expression coherent source sustainable interference of light refraction due to a single slit width of central maximum qualitative method width of central maximum qualitative method ପୁରା ଏବେ କହିଲି ବିଟା 0 ହେଲା ଦାଦା ଚାପ୍ଟର ସରିଲା କଣ ପଡିବ ସାର୍ ପଢିଦେଲି ସାର୍ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଇ ସରିନି ଗୋଟେ ଦି ପେଜ ଛାଡି ଦିଅ ଦେଖ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ
ବୁଝିଲ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ ମୁଁ ତ ମୋତେ କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପଢାଇଛି ନା ସାର୍ already the concept of current କହିଥିଲି when charge going through a wire for a unit time it is known as current. The flow is the rate of flow of electric charge through a wire is called electric current. I is equal to Q by T or dq by dt. I is equal to simply କହିଥିବି Q by T or I is equal to କହିଥିବି dq by dt. Rate of change of charge. Current problem 10-12 किलो पहुंच बिक्री होना बुझले ओमेगा को का सर्वर गावले को बुझे में ट्राई करो और जो करेंट मेरे ये वोल्टेज को में लाइट को ले फैन स्लो है हां मेरे जो सडनली लाइट पर फैन का बहुत जोर लाइट का बहुत जोर हाई वोल्टेज जेते बढ़ जाउची ये बहुत जोर से चलची यार कोई टेस्ट अधिक होने पाऊ अधिक ଟିକେ low voltage D ମନେକର D 1 phase 2 phase କଟି ଯାଇ ଗୋଟେ phase ଯାଉଛି ଟାଉ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଗାଁ ଏରିଆ ସେମିତି 1 phase କଟି ଯାଏ ଗୋଟେ phase କଟି ଯାଏ ଗୋଟେ phase ଏଟା ଡବଲ phase କଟି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ phase ରେ କରେଣ୍ଟ D ଆସିବ D ମାନେ ତା voltage ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ତା ନାଁ ଅଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ ମାନେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ୟୁଡ ଦେଖଡି ଏମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ଅଲ୍ଟର ଏଟା କରେଣ୍ଟ ଏପଟେ ଟାଇମ କିବା ओमेगा टी लो भाई व्यस्त हो रही कुछ मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटीन्यूअसली फास्ट लगे दे जीरो बड़ी बड़ी के देला मैक्सिमम तापर कमी कमी पड़ी के देला जीरो पूरी कमी कमी के देला नेगेटिव पूरी बड़ी बड़ी के देला जीरो पूरी पॉजिटिव पूरी जीरो लाइक मतलब कुछ मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटीन्यूअस देखो मैग्नीट्यूड बढ़िलानी बड़ी 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 चलला मैक्सिमम होला वो कहले कमी जाउछ पूरी बढ़ी जाउछ कमी जाउछ ये बढ़ी जाउछ लाइन जेतो पहुंची छी लाइन जेतो आसु नेगेटिव जेतो बड़ी 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 मैक्सिमम पूरी नेगेटिव आ माने कुछ मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटीन्यूअस डिरेक्शन चेंजेस माने कोन सर कोन सर कोन प्राइमरी केस ला डिरेक्शन केमि जाने एडाना डिरेक्शन सर एडा डिरेक्शन केमि जाने एडाना डिरेक्शन डिरेक्शन केमि जाने बाय ड्राइंग ए टैंजेंट the curve रे डिरेक्शन केमि जानियो टैंजेंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड रो ये साइड को ताले बाय ड्राइंग ए टैंजेंट एट दैट पॉइंट आई नो द डिरेक्शन ताले सेटा सेटा कहते डिरेक्शन ऑफ द वेव तो वेव जदी एमिति मूव करछि ताले एट ए पर्टिकुलर पॉइंट द डिरेक्शन केमि जानिला हमें सेही पॉइंट रो टैंजेंट रे ड्रॉ करबा कोन दरला टैंजेंट
ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଡିରେକ୍ସନ କଣ ପଜିଟିଭ ଏଇଟା ଡିରେକ୍ସନ କଣ ନେଗେଟିଭ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ପୁଣି ପଜିଟିଭ ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ମାନେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ change होती है continuously direction changes periodically ମାନେ କଣ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପଜିଟିଭ ଏଇଠୁ ଏତିକି ନେଗେଟିଭ ଏଇଠୁ ଏତିକି ନେଗେଟିଭ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପଜିଟିଭ again positive ଏଇଠୁ ଏତିକି ପୁଣି ଏଇଠୁ ଏତିକି ନେଗେଟିଭ ମାନେ periodically ସେ change ହେଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ସମୟ ସେ ପଜିଟିଭ ଏଇଠୁ ଏତିକି ସମୟ ସେ ନେଗେଟିଭ ତ current whose magnitude changes continuously direction changes periodically this is called alternating current એટલે alternating current ଦିଟା ଯାକ ହେଇପାରିବ କେବଳ ସାଇନ୍ ଗ୍ରାଫ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ cos ଗ୍ରାଫ ବି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ cos ଗ୍ରାଫ ବି ଲେଖିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ এটা cos ର ଗ୍ରାଫ ଏଥିରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି 0 ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଦିଟା ଯାକ ଗ୍ରାଫ ହେଇପାରିବ ତ ଆମର କନଭିନିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଦେଇ ନଥିବା it will starting from 0 so that's why we are taking the sine graph but cos graph लेने में भूल न हो ये हायर क्लास में sin cos लेना को इससे क्लियर है कॉम्प्लेक्स e to the power ix cos x plus i sin x so both graph will be applicable so both function will be taken है हायर क्लास में पढ़ियो ताले अल्टरनेटिंग करंट रो इक्वेशन कोन अल्टरनेटिंग करंट alternating current ର equation କଣ I is equal to କଣ କି ରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି I not sin theta theta ଟା କଣ ଲେଖିବି ओमेगा t କଣ ପାଇଁ ओमेगा t ଦେଖ ଲେଖୁଛି sin ओमेगा t ସେଟା କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଫର୍ମୁଲା velocity ଫର୍ମୁଲା velocity is equal to displacement by time angular velocity फॉर्मूला कौन angular displacement by time angular velocity ର symbol ହେଲା ओमेगा is equal to angular displacement by time ତାହେଲେ theta divide ହେଇଛି ବୋଲେ କଣ ହବ multiply ସେଥିପାଇଁ sin theta ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିଛି ओमेगा ସେଥିପାଇଁ ओमेगा t ଆଉ current ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ ଟା ଡ୍ର କରିବା ତ ସर I नॉट କଣ maximum value ଯେତିକି maximum ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇପାରିବ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ I maximum value of बुझलो ଯେତିକି maximum ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ତାପରେ ସରିବ ତାହେଲେ I नॉट को କଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା କହିଲ maximum value of current maximum value of current किंवा ताकि भी कुहाଯାଏ outline peak value of current ତମେ cos ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ I is equal to I not cos omega t ଲେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ପିଲେ current alternating EMF ର इक्वेशन कोन alternating voltage ର इक्वेशन सेटा कोन हो alternating voltage एमती लिखा है मन पड़छि EMF E is equal to E dot sin omega t એટલે E dot કોણ કે રે value of voltage or maximum value of voltage क्योंकि I dot है ना maximum value of current तो E dot कौन है अले E dot है ना value of EMF जेला then direct current कौन direct current तो सर direct current का हम लोग एग्जाम में अपना direct current ओ मोबाइल एग्जाम मोबाइल तो बैटरी 100% से भी बैटरी का ऊपर का डिस्प्ले यानी कि जो 100% ले इसकी जो है ऑलरेडी 2% है सेटिंग होता है ना ब्राइटनेस चेंज करा सेटिंग चेंज करे राइट वाला ब्राइटनेस कम जाए बढ़िया और उसका ब्राइटनेस कम जाए तो ब्राइटनेस
କରିବ ଯଦି ରାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟନେସ୍ ଦେଇକି ରଖିବ ମାନେ 100% ଚାର୍ଜ ଯେତିକି ଲାଇଟନେସ୍ ଚଳିବ 2% ଚାର୍ଜ ସେତିକି ଲାଇଟନେସ୍ ଚଳିବ ଲାଇଟନେସ୍ କମିଯିବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ୟୁଡ୍ ଟା କଣ direction direction is change that is called direct correct direct direct DC bacteria direct current right constant direct current କଣ ଏମିତି ଲେଖା ଗ୍ରାଫ magnitude may be change ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ direction remains constant that is DC means its magnitude remains constant it is big value develop I omega that is called direct Hola, hola, no, no, ଭାଇ ଯାଉନ ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି କେତେବେଳୁ ଓଡ଼ିଆ ରେଡି ଦେଖ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଲେଖ କରେଣ୍ଟ whose magnitude changes continuously whose magnitude changes continuously यार magnitude continuously change होगा and direction changes periodically and direction changes periodically direction changes periodically 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 called as alternating आवश्यक असली जो नहीं called as alternating current है वो alternating जिनका नाम है alternating current मतलब से current का magnitude change होगा direction change होगा कोई नहीं होता है एजेंगल जो कोई चित्र दिखा था करके इसकी लिखी alternating current का equation ये कौन सी बायोलॉजी ये होता I don't know कौन सा
देखो direct current. The current whose magnitude remains constant. The current whose magnitude remains constant. Current whose magnitude remains constant. Magnitude remains constant. Magnitude remains constant ରହିବ and flow in one direction. Direction change ହବନି ସବୁବେଳେ constant ଗୋଟେ direction ରହିବ and flow in one direction. That is from positive to negative. That is from positive to negative. That is called direct current. Is called direct current or DC. Direct current or DC. Yeah. So magnitude sorry 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 ତାର ପଢେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କହିଲେନି ମତେ କହିଲେ ଭିଡିଓ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ମତେ ମନା କର ସବୁ ନା ପଡେ କଣ ବୁଝିଲ ଦେଖିଲା ଯୋଉ ତିନିଟା ଲାଇନ ଆମେ ଦେଖିଲି ବୁଝିପାରିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସର୍କିଟ କରୁଛେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇ କରୁଛେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଉନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଲା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ମୋଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗ୍ୟାଜେଟ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କରେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇନଭର୍ଟର ଲାଗିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ ଏସି କିଏ ପଡେ ପଡେगा ସାର୍ ପଡେगा ପିଲାଙ୍କୁ ଇଏ ସେମିତି ପଡେ ବୋଲି ଏସି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଆଉ ତ ଧୀରେ ଦେଖ ହଁ ଇଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ को एसी जो सेट कर सारा सर सर इएमडब्ल्यू पड़ जाए छोटा सा हां कौन है बिना कुछ कौन केबे 20 तो 16 नवंबर 16 कितना नहीं नहीं जाता अच्छा 20 এটা ফুল দিয়েছে কি খাওয়া বুঝি ফার্স্ট এটা অদা হবে সেকেন্ডটা পুরো ফুল হলো দেখো টি আমি যেতে সব বর্তমান পর্যন্ত শক্তি পড়ছে সব ডাইরেক্ট সব ব্যাটারি কনেক্টেড হয়ে গেল ডাইরেক্ট ডিসি ডাইরেক্ট ব্যাটারি এটা ব্যাটারি মানে ডিসি ডাইরেক্ট হচ্ছে সময় চার্জ স্টোর করে তারপর চার্জ হয়ে গেল সরি কিন্তু অল্টারনেটিভ করবে কিছু সরিবা ইট অলওয়েজ ফ্লো তাহলে ডাইরেক্ট কারেন্ট আছে মোড লাইন ও তো সেটা লাইন দেখো রাখি কারেন্ট হচ্ছে ম্যাগনেটিউড রিমেন্স ये यूनिडिरेक्शनल वन डिरेक्शन इलेक्ट्रॉन कोड फ्लो हो नेगेटिव रु इलेक्ट्रॉन कोड फ्लो करंट कोड फ्लो हो पॉजिटिव टू नेगेटिव सेटा कि यूनिडिरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव केबे सदा ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट इज कॉल्ड डीसी डायरेक्ट बुझला समझे बेसिकली नो टाइप्स ऑफ करंट वन इज एसी अदर इज आउट ऑफ द टाइम पीरियड सर टाइम पीरियड कौन टाइम अगर छोट छोट जिनिस जानि गला पर बड़ा बड़ा भर्ती कर देई फॉर्मूला रे बड़ा वाली भर्ती देखो गोटे वेव सिंपली sin x ର ग्राफ ड्रा कर दियो sin x ର ग्राफ sin x ର ग्राफ ड्रा कर दियो 0 पाई बाय 2 पाई एमती नहीं कर ये ड्रा करो sin x ର ग्राफ ड्रा 0 पाई बाय 2 पाई एमती नहीं कर
डाउन कर दो ये बोलो पड़े से कोन पढ़ाई से थ्योरी नॉर्मल वा थ्योरी का लाठी हो से नहीं चार्टर का से भी क्लियर रखे हुए हां ये लोग सारी रिवीजन करते क्वेश्चन प्रॉब्लम क्वेश्चन देवे आधा कर ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଇଦେବେ ସବୁ କ୍वेଶ୍ଚନ ଆପଣ ଯଦି ପଡେ କ୍वेଶ୍ଚନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେୟାରିଂ କରିବା ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା କ୍वेଶ୍ଚନ ୱାଇଜ ଆମେ ଯିବା वाह वाह ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି या और भी मुझे ना आगे ऐसी ऐसे साउथ को बताया ला देखो तर टाइम पीरियड कौन देखो पहले एक्चुअल एमिटी ग्राफ था एरा 0 एरा एक्चुअल 90 का तो sin 91 sin 180 sin 180 0 एरा sin 270 3 pi by 2 एरा ना -1 तापर sin 2 pi 0 देखो 0 to 2 pi माने केते लिखते 160 हम लोग क्लोज सर्किट माने ठाकुर फाड़े 180 डिग्री नई आउ फाड़े केते 180 डिग्री ताले एइडू एडा को कहा जाए गोटे कंप्लीट रोटेशन माने देखो गोटे कंप्लीट है माने एडा को कहा जाए गोटे वेव तापरे पुनी आउ गोटे वेव स्टार्ट होई माने गोटे कंप्लीट ऑसिलेशन करिवा पई वेव को जेति टाइम लागे दैट इज कॉल्ड टाइम the time taken by the wave sorry the time taken by the wave the time taken by the wave the time taken by the wave to complete one revolution or one oscillation to complete one oscillation or one revolution is called its time each called its time time जरा तापर ले फ्रीक्वेंसी कौन फ्रीक्वेंसी the time to symbol capital T capital not small t small t is instantaneous time capital T is time then frequency ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ମନେକର ଏମିତି 5ଟା ୱେଭ ତିଆରି ହେଲା କିମ୍ବା 6ଟା ୱେଭ ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତାହେଲେ the number of complete revolution per second ଯେତେଟା complete revolution ତିଆରି ହେବ ମନେକର 3ଟା ତିଆରି ହେଲା ତାହେଲେ 1/2 4ଟା ତିଆରି ହେଲା 1/4 that is called frequency right the number of complete rotation or revolution produced by the body per second. The number of complete revolution or rotation produced by the body per second. Produced by the body per second. It's called new one. Unit प्रणाली चल रहा है. Unit 1/second. Second inverse or
ବୁଝିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି angular velocity angular velocity ଗୋଟେ ମିନିଟ angular velocity ହେଲା velocity ଫର୍ମୁଲା କଣ କୁହ ମାନେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ କରୁଛି କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ କଭର କରୁଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେ 2 θ ମାନେ 2 π ଆମର angular velocity is equal to লিখি দেব ওমেগা is equal to angular displacement by time angular displacement by time তাহলে ଗୋଟେ কমপ্লিট অসিলেশন করলে কেতে অ্যাঙ্গেল কভার করছি রে কেতে কেতে 2 পাই এই দুটা ଗୋଟେ কমপ্লিট বা তাহলে টোটাল ଗୋଟେ কমপ্লিট রোটেশন করলে কেতে টাইম নেব টাইম পিরিয়ড নেবে পড়লে 2 পাই বাই t তাহলে 2 পাই বাই t ହେଲା আঙ্গুলার ভেলোসিটি যেতেବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ଦଉଛି ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେତେବେଳେ angular velocity omega is equal to 2 pi by t ଟିକେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ 2 pi 1 by t એટલે 1 by t କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ରେ ଏବେ କହିଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି એટલે ସେତେବେଳେ এই ଓମେଗା କୁ କୁହାଯାଏ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମନେ ରଖିଥିବ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ଇଟ୍ ଇଜ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଟର୍ମ ଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି टाइम पीरियड टर्म ଥିଲେ angular velocity ଦିଟା ଯାକ ଫର୍ମୁଲାରେ ପଡିବ क्वेश्चन ରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ angular velocity क्वेश्चन ରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ angular frequency सेम concept କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ टाइम पीरियड concept ଥିବ then at that point you are telling about the angular velocity ଯେତେବେଳେ କାରଣ 1 by time ଟର୍ମ କେତେ frequency ଏବେ ପଡିଲା ଲେଭେଲ ନା ଏବେ ଲେଭେଲ ହଁ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ frequency ଟର୍ମ କଣ angular ଲେଖିଦିଅ या पर लॉन्ग क्वेश्चन आरंभ हो 12टा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर ଅଛି 12ଟା 12ଟା ଲେଖା ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन 17ଟା ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन 4ଟା ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ପଡିଛି 13ଟା